साहब आपको, जिब्रान साहब आपको, मशवानी साहब जो मेरे गांव के हैं, मेरे बरखुरदार हैं, बहुत मिस कर रहा हूं उनको मैं। और रऊस साहब, आपकी पूरी इस टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी इस जिद्दत ने पाकिस्तानी कौम को एक हौसला, एक ज़बरदस्त किस्म की रविश जो है फिर दोबारा उठने का आज़म जो है अता किया है। मैं पाकिस्तान से दूर और पाकिस्तान के अंदर तमाम तूल और अर्ज़ में जितने मेरे भाई बहनें, बेटियां, नवासियां, पोतियां मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, अकीदत का सलाम और मोहब्बत का सलाम उनको पेश करता हूँ। दुख चंद बातों का है जो बयान करना चाहता हूँ। पहला कि 76 साल के अंदर 13 अक्टूबर 2022 को जब जुल्म की इब्तिदा मेरे ख़ानदान और मेरे घर से शुरू हुई, तो मैं अपने आप को आज भी ये सोचकर कि या परवरदिगार, इस इमरान खान का किस तरह मैं हक अदा करूंगा कि 13 अक्टूबर 2022 से लेकर जब तक वो जेल नहीं गया, उस वक़्त तक कभी कोई जलसा, कोई तकरीर, कोई प्रोग्राम होता था तो मेरा और मेरी बीवी बच्चों पे जो जुल्म हुआ उसकी रुदात जो है वो बयान की है उसने। तो मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार मुझे हिम्मत दे, मजीद हिम्मत दे। और मुझे फिर दुख हो रहा है कि जब उसने ये कहा कि आज़म तुमने अंडरग्राउंड रहना है जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ, जिसकी पादाश्त में आज 7 महीने से मैं अपने रीज़ से अलावा जंगलों में इस उम्र के अंदर, इस सर्दी के अंदर बच्चों से, ख़ानदान से, अपने पराये से बहुत दूर अपने मुल्क के लिए और अपने खान के लिए खुदा के फजल से खड़ा हूँ। दूसरा दुख ये हो रहा है कि मेरी और मेरे ख़ानदान की तमाम तकालीफ को एक तरफ में रखता हूँ, और जब मैं अपनी उन बच्चियों को जो इस वक्त जेलों के अंदर, जेलों की सलाहों के पीछे हैं, मैं उनकी तकलीफ़ और दर्द को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरी तकलीफ़ और मेरे ख़ानदान की तकलीफ़ उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ख़ासकर खुदीजा शाह, मैं नवंबर के अंदर जब मुझे यहाँ से पूरे पाकिस्तान का चक्कर उन्होंने जेलों में लगाया, कोयटा में ले गए तो -10 डिग्री था, और मैं सोचता हूँ कि वो मेरी बेटी खुदीजा शाह जो आज दिसंबर है, कितनी सर्दी जो है उसके अंदर वो बर्दाश्त करती होगी। ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, तू मेरे इस मुल्क को बचा दे, इस जुल्म की रात को परवरदिगार तू ख़त्म कर। और मेरे पाकिस्तानियों, इस उम्र के अंदर मैं आपको अपने प्यारे रब का वो पैगाम सुनाना चाहता हूँ कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अगर तुमने अपनी हालत को तब्दील करना है तो फिर तुमने उसके लिए उठना होगा, आज़ादी की इस जद्दोजहद को अपने सीने से लगाना होगा। और मुझे यकीन है कि इमरान खान की दी हुई क़यादत, इमरान खान दिया हुआ अज़म, अनवेवरिंग कमिटमेंट जो उसने मुल्क के साथ की है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आज जो हमारी अदलिया नंगी हो चुकी है, स्वाय उन चंद गिने चुने जजेस के जो इंसाफ की दहलीज के ऊपर कानून और आईन की हुक्मरानी, लेकिन उसके अलावा पूरी अदलिया आज नंगी हो चुकी है। जबकि हम लोगों पे, इमरान खान पे, बुशरा बीबी पे जिस तरीके से वो फेक, फर्जी, फैब्रिकेटेड केस बनाकर उनको जेलों की सलाहों के पीछे रखा हुआ है, उनको इखलाकी तौर पर गिराया जा रहा है, मेरा परवरदिगार उनको उठाएगा। इसी इमरान खान की क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पे एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी,
اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اور وہ دن قریب آ رہا ہے۔ 8 فروری کو آپ نے ان تمام ظلم کا بدلہ ووٹ کی پرچی سے خدا کے فضل سے حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اپنے لیڈر کو پرائم منسٹر خدا کے فضل سے بنانا ہوگا۔ اپنی ان بیٹیوں کو، اپنی ان بہنوں کو ہم نے جیلوں سے نکالنا ہوگا، اور میں چھاونیوں میں میری بیٹیاں، میری بہنیں جو اس تمام عرصہ کے اندر میری قوت کا میری انر اسٹرینگتھ ہے اس کا حصہ بنی ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان فوجی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج بھی عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور اس کے عزم کے ساتھ شیشہ پلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے اپنے دوسرے بھائیوں اور بیٹیوں کی طرح کھڑا ہوں خدا کے فضل سے۔ پاکستان پائندہ باد۔ پوری عدلیہ آج ننگی ہو چکی ہے، جبکہ ہم لوگوں پہ، عمران خان پہ، بشرا بی بی پہ جس طریقے سے وہ فیک، فرضی، فیبریکیٹڈ کیس بنا کر ان کو جیلوں کی صلاحوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، ان کو اخلاقی طور پر گرایا جا رہا ہے، میرا پروردگار ان کو اٹھائے گا۔ اسی عمران خان کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اور وہ دن قریب آ رہا ہے۔ 8 فروری کو آپ نے ان تمام ظلم کا بدلہ ووٹ کی پرچی سے خدا کے فضل سے حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اپنے لیڈر کو پرائم منسٹر خدا کے فضل سے بنانا ہوگا۔ اپنی ان بیٹیوں کو، اپنی ان بہنوں کو ہم نے جیلوں سے نکالنا ہوگا، اور میں چھاونیوں میں میری بیٹیاں، میری بہنیں جو اس تمام عرصہ کے اندر میری قوت کا میری انر اسٹرینگتھ ہے اس کا حصہ بنی ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان فوجی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج بھی عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور اس کے عزم کے ساتھ شیشہ پلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے اپنے دوسرے بھائیوں اور بیٹیوں کی طرح کھڑا ہوں خدا کے فضل سے۔ پاکستان